Jotono ai di channel lo treo ha phải cam cái tiếng ke 1.5 nos kan ka pe ha tiếng ke 1.6 ni cái này cái này trong đi exercise 6 1.6 ni तो ब्रंखे रोके साहा मान निर्णय करो मान निर्णय कहने बोलते ओके सूचक भी सूत्रों के क्या है नहीं जी जेमन चौं जेमन वो 2 न स्क्वायर इक्वल साथ है ना ले दो गुने 4 ओके 1 न स्क्वायर इक्वल साथ ना ada susah body में कि जेमन 5 न स्क्वायर इक्वल 5 ना 25 4 no square के 4 है सेम नहीं क्यों फा जाम मानो महा स्पायर ले चौके क्या नहीं दी बॉम 8 है 8 स्क्वायर माने ada 64 था जाके 1/4 बोरो महा फुकरी माने बोरो के into में này đi một đôi vai đôi kata ok 8 into 1/2 to 2 ok kata tha ditre atya tumai abo ek ke at ke at ok đôi number 32/1/5 cái xem bớt xa cái đi cái khẽ đó có mà nên được cái này botris untuk cái này đi botris cái एक दो तीन चार पाँच cái này đi chúng botris nó gosok cái bom sắc mai ha pas kan okay 2 and 5 okay dan ke 1/5 okay tay ko same sa kan de pass to kata ke trem sa thanai dui ke dei to thanai ek okay dui le ek no ke gun ke dui ke dui okay bona dui na mala pai ha ba sa no sa jaga to ya thami busbai ha 3 number ke tak kena di 3 number 3 number ke 125/1/3 kena di je bocong 32 no beke gosa ko kela bono kela 125 enggak boto jong sio 25 last 5 तो के 5/3 बजे के थाया बोतो कोयला बने कि যদি সে বুঝরো ব্যাখ্যা হই কোয়লাকে কোয়লা বের করে তাহলে এই বকে 5 ব্যাখ্যা না ওকে 5 5 के 5 25 के 125 नहीं दे 25/5 नो के 5 5 25 तर 2 5 2 10 तर 2 के 12 125 पे के बके 5 5 के 25 ओके 5 में सा पहला 1 2 3 mungkin ide 5/3 1/3 ke bottom maaf kuri mane guni siung ke 3/3 tay ha ke pas ke pas answer Jotono chỉ mấy hai asa kêu